الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البررة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلامو أما الله سبحانه وتعالى تنوك بركة عليه كصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. أنا سود سنمو أنا جنغنمو نو برالا أما السلامو فو ni alsilamaya ka foli no ye ka ɲini ala fɛ kisi ani lafiya ani nɛɛma ni baraka ala m'o kɛra ne ni aw ni silamɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka ya rabbal alamin. an sigira kun min kama ka ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka sigi in kɛ hɛrɛ ye an ka wuli fana hɛrɛ la. alsilamaw sani an ka don kuma na an bɛ hinɛ ɲini kɛ ka hinɛ ɲini allahu subhanahu wa ta'ala fɛ ale min ye hinɛ tigi ye ni nɛɛma bɛɛ lajɛlen tigi don a ka hinɛ kɛ an ka furew bɛɛ lajɛlen na. jamanaden bɛɛ lajɛlen alsilamɛ minnu n'olu fatura kɛlɛdaw la baga kɛra minnu ma k'u fa minnu ni ala ser'u ma ka ayiwa u ka waatiw se k'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka hin'u bɛɛ lajɛlen na, ya rabbi ala ka hin'u bɛɛ lajɛlen na, ya rabbi ala ka hin'u bɛɛ lajɛlen na. alisilamɛw an y'a fɔ nin sigiyɔrɔ in na a bɛ waatinin bɔ k'a fɔ an b'a ŋaniya ni allahu subhanahu wa ta'ala sɔnna an ka alisilamɛw wele ka jamanadenw wele an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan k'an dama kasi ka ɲɛsin allahu subhanahu wa ta'ala ma ka jɔngo ala fɔ an ni ala cɛ ka tuubi ka ɲɛsin ala ma k'a ɲini ala fɛ fɛn min n'a b'an ka jamana in kɔnɔ bi tɔɔrɔ min b'a la kamanagan min b'a la jolibɔn min b'a la tɔɲɔni ni binkani min b'a la masa min bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen k'a ban k'a dan sira o de ye ala ye. an bɛɛ lajɛlen ka ɲɛsin ala ma ka tuubi k'o ɲɛsin allahu subhanahu wa ta'ala ma ka jɔn ka ala fɔ an ni ala cɛ k'a ɲini ala ka an mago to fara ɲɔgɔn kan in kun belebele min b'a la o y'o ye an ka fara ɲɔgɔn kan ka taa kule ala la k'a ɲini ala fɛ ala ka jamana in mago to. alisilamɛw joli caman bɔra jamana in na, ni caman tiɲɛna jamana in na, binkani caman kɛra jamana in na, a bɛɛ lajɛlen kun dɔ de b'a la foyi tɛ kɛ ten ala fɛ. an ye silamɛw de ye, an ye diinɛ mɔgɔw de ye. filɛla min b'an bolo ka fɛnw filɛ o ye diinɛ ka filɛla de ye. an tɛ se k'a ye n'i ye cogo wɛrɛ ye ni diinɛ ta in tɛ. wa diinɛ in b'a jira an na ko وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. دينا دي كوتي قرآن من على يدي أما نودي أونغا ريفرنسيه ويمين فانينا ودي مصيبة تورو ناي أو سلامو سرو أكادون أو يربلو يمين بارا أو كولولودو جنوبو كولولودو shinji tigɛ min bɛ jamana kɔnɔ, balimaya tiɲɛ min bɛ jamana kɔnɔ, sigiɲɔgɔnya tiɲɛ min bɛ jamana kɔnɔ,
jamana in kala da koroto ye jamana in kun donen teno o min donan sengoro ka kan tabiya ye bi o kololo de be ka si amma anga kanka hakli jakabo anga segata alama anga nyini alafe alaka amma goto anga jamana in donen ni famiye o ye shingi tuwi balmaya nyumaye sigi nyoya nyumaye atise ka famu bi an yɛrɛ ka jamana denw sigi ɲɔgɔnw ko kɛ ɲɔgɔnw furu ɲɔgɔnw olu dama u ɲarakilen bɛ ka kɛ ɲɔgɔn ka bi joli bɛ bɔ su ni tile i bɛ maaw ɲininka yɛrɛ a bɔ kun ye jumɛn ye o tɛ se ka fɛn f'i ye dalilu tɛ maa bolo fo an bɛ ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka ɲɔgɔn tɔɔrɔ n'u ye ala de ta ye an ka kan ka siran ala kana an yɛrɛ n'u bila k'u kari ɲɔgɔn na an yɛrɛ ka k'an yɛrɛ ma sababu jugu ye ala k'an kisi o ma wa ala y'o fɔ kuranna la ko ale de bɛ se o la ko wal qadr ale de ye setigi a bɛ se ka na ni ɲangata ye ka bɔ sanfɛ a bɛ se ka na n'a ye ka bɔ ani dugu cɛ a bɛ se yɛrɛ fana ka aw yɛrɛ dama kunkari ɲɔgɔn na a ka kɛ ɲɔgɔn ma sababu jugu ye masa min bɛ se o la o de ye ala ye o kuma ka fara ɲɔgɔn kan o de ye ka taa o jira ala la ka tuubi jira ala la ka nimisa jira ala la k'a ɲini ala fɛ an ka se ka segin an yɛrɛ réfléchir pour nous agir pour nous an yɛrɛ an ye jamana badi an ye jamana kɔrɔtalen de kalangalew ka jamana du alimuw ka jamana du walijuw ka jamana du kodɔnnaw ka jamana du o jamana in tɛ se ka kɛ ko hakili t'an na fɛɛrɛ t'an na dabali t'an na min b'a to nin balawu min bɛ jamana in kan an t'a ɲini a ka wuli fo an sigilen bɛ fo ni maa wɛrɛw ye min k'an ye non je crois que vraiment an ka kan ka bɔ o situation in kɔnɔ non il y a suffisamment de sagesse d'intelligence dans notre pays hakili bɛ yan kodɔn bɛ yan anw tɛ se ka to ko an bɛ ko kɔnɔ an coronna ko bɔcogo t'an na non pourquoi o kuma ka ɲɛsin ala ma k'a ɲini ala fɛ ala ka anw inspiré o kɔrɔ ye ala ka hakili ɲuman d'an ma barisa ni hadamaden ni junubu cayara ni kojugu cayara allahu subhanahu wa ta'ala nɔɔrɔ min bɛ dusukun na ala b'a giri i tɛ hakili yɛrɛ sɔrɔ i tɛ se ka ɲuman yɛrɛ kɛ fo an ka tuubi ka taa ala ma pour que ala ka hakili ɲuman d'an ma ala k'an inspiré an ka segin ka na ala ma anw ka jamana in donnen bɛ ni fɛn min ye a ka k'o ye jamana in ka bɔ jugu sɔgɔya la jamana in ka bɔ o la jamana in ka bɔ o la parce que a bɛ se ka bɔ o la jamana in ka bɔ o la o kuma maaw wele kun a wele kunba y'o ye karamɔgɔ y'a fɔ cogo min hakilina in sɔrɔla waati min ne wulila ka taa ɲɔrɔ an ka cɛkɔrɔba ani an ka sherifu ashrafu shurafa ka taa fɛ ka taa ko in k'a bonya d'a kɔrɔ ne bonya in d'a kɔrɔ k'a jira a la k'a fɔ ko in bonya bɛɛ lajɛlen ala ta tɛmɛnen kɔ a b'i bolo a bɛ lahalaya min na ne b'o dɔn a fari bɛ cogo min na a n'a si bɛ yɔrɔ min na ne b'o dɔn nko n y'a ɲini a fɛ n'a bɛ se ka fara anw kan n'a farikolo ye o ka d'an ye n'o yɛrɛ ka gɛlɛn ni ala y'a latigɛ a ka kɛ kɛcogo min a kɛra kɛcogo o kɛcogo anw ni ala de bɛ anw ni ale bɛ ɲɔgɔn fɛ o la ni ala sɔnna ale yɛrɛ ye n jaabi min na a ko ne tɛ se ka wuli ka na Bamakɔ ka na sanu ɲini ka na wari ɲini ne yɛrɛ ka kɛnɛya ko a fɔra ko n ka na n ka ma se ka wuli nka nin min filɛ nin ye alisilamɛw ka ne wele ko n ka na alisilamɛya ko la a bɛ n wuli kun bɔ a bɛ n wuli kun bɔ ni ala ma n dɛsɛ ni ala ma na ni ko wɛrɛ ye ni ala sɔnna n b'a ɲini ne ni n farikolo n k'a doni ka na an ka fara ɲɔgɔn kan an b'a jigin ni ala sɔnna ni ala ma na ni ko wɛrɛ ye o bɛ kɛ nka n y'a fɔ cogo min maakɔrɔba don a si janfara a ka kɛnɛya tɛ ten a bɛ se ka kɛ sɔgɔma a tigilamɔgɔ a bɛ fisaya wula fɛ i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya dɔ b'a kan ɔ maa min b'o lahalaya la
an kɔni b'a jigin ni ala sɔnna ni gɛlɛya wɛrɛ ma kɛ a bɛ na nka n'a kɛra kɛcogo o kɛcogo an n'a dusukun bɛ ɲɔgɔn fɛ an ni denw bɛ ɲɔgɔn fɛ an ni kalandenw bɛ ɲɔgɔn fɛ an ni jama in bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ ye maa o maa bɛ yan o bɛɛ ye ale de ye voilà o bɛɛ ye ale de ye o bɛɛ ye ale de ye donc vraiment ka mɔgɔw la faamuya n b'a fɛ k'a pɛrɛpɛrɛ latigɛ u k'a faamu an ye jama in wele kun ye min ye an y'o fɔ o de ye objectif yɛrɛ ye ko in tɛ ko an bɛna maaw wele ka taa bere ta walima ka jele ta walima ka mankan wuli jamana kɔnɔ non o t'anw ka laɲini ye i ka kan ka fɛn min jɔ e yɛrɛ t'a ci anw de ka kan ka jamana in jɔ ni tasuma bɛ jamana in kɔnɔ a faabaga ye anw de ye donc anw tɛ mɔgɔw ye minnu bɛna taa tasuma don jamana kɔnɔ walima ka maaw wele a ye tasuma don jamana kɔnɔ a ye jamana kari a ye jamana kɛ tan ayi o tɛ anw ye anw t'o kɛ jango ashrafu shurafa voilà ayi anw t'o kɛ jango ashrafu shurafa kuma maaw wele kun kɛlɛ tɛ woyo tɛ mankan tɛ bereta tɛ nenini tɛ ayi an tɛ taa kɛ tribune ye ka maa si buruja non ko in ye ka kuma an yɛrɛ kun de ye an yɛrɛ ka kuma an yɛrɛ ye il est bien que an ka ɲɔgɔn bilasira an ka hakili di ɲɔgɔn ma an ka welewele ma da an k'o kɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kuma ka ɲɛsin jamanadenw ma fan bɛɛ lajɛlen jango sigiɲɔgɔnw ani terimaw ni balimaw ni furuɲɔgɔn minnu ni bi sɛtana donnen b'u ni ɲɔgɔn cɛ a min a bɛɛ ye silamɛ ye a bɛɛ ye jamanaden kelenw ye il faut que kuma ka kɛ pour que o ka jɔ anw tɛ se ka anw ka jamana in kɔnɔ ni lebu de don arabuw ko lebu de don anw ka jamana in kɔnɔ bi ko maaw bɛ kɛlɛ ko siya ko don an man kan jamana min silamɛyara a ka ca ni san 1000 ye o mɔgɔw u jɛra furu donna mɔgɔw cɛ sigi donna mɔgɔw cɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bi i tɛ siya si ta anw ka jamana in kɔnɔ k'i b'a fara n'i tɛ siya wɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ n'a fɔra ko bi anw ka kɛ ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn fa ka ɲɔgɔn joli bɔ ka duguw jeni ka ɲɔgɔn ka sigiyɔrɔw ka ɲɔgɔn gɛn ka bɔ sigiyɔrɔw la nin dugukolo kelen min ni anw bɛɛ lajɛlen jɛ b'a la jamana kelen min ni ala y'a k'an garijɛgɛ ye o ka kɛ jamana in kɔnɔ k'an k'an sigi ko mɔgɔ tɛ kuma mɔgɔ tɛ fɛn fɔ non je crois que o ye fɛn ye min tɛ se ka kɛ et puis fɛn dɔw bɛ yen u ka fɔ an bɛ dugawu kɛ mais interpellation fana bɛ kɛ on va interpeller qui de droit o ye wajibi de ye an yɛrɛ dama de don n'an ma tiɲɛ fɔ an yɛrɛ ye jɔnni bɛna fɔ an ɲɛna n'an yɛrɛ dama ma ɲɔgɔn bilasira an ma ɲɔgɔn bilasira jɔnni b'an bilasira anw ma kan ka siran ka kuma an yɛrɛ ye jamana ɲɛmaa n'a a camancɛma ni a kɔban a bɛɛ ye jamanaden de anw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o de ye barika ye o bɛ kɛ de tuma min n'an bɛ se ka ɲɔgɔn bɔ fili la mais n'an tɛ se ka ɲɔgɔn bɔ fili la o bɛ laban fɛn min na o tɛ hɛrɛ ye dɛ fo an ka se ka ɲɔgɔn bɔ fili la an k'a dɔn anw ka nin jamana in ala y'a bonya ka jamana in bonya n'a masiri k'a kɛ silamɛya ye c'est un fait historique qui est une réalité qu'on ne peut pas nier jamana in socle y'o de ye ni maa o maa kumana bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi jamana in mago bɛ fɛn dɔ la et il faut avoir le courage de le dire je ne peux pas m'empêcher de le dire o ni kɛlɛ ni woyo tɛ ɲɔgɔn ye sira la non kɛlɛ ko tɛ woyo ko tɛ mankan tɛ nka ka kuma an yɛrɛw fɛ kuma min bɛ fɔ o ye anw yɛrɛw de ye parce que anw de bɛ se k'an yɛrɛ dilan anw de bɛ se k'an yɛrɛ dilan jamana in mago bɛ refondation na une refondation authentique
refondation authentique qui va être basée sur nos valeurs sociétales et religieuses. O kuma min n'a fɔli ka gɛlɛn mɔgɔ dɔw ma fo o kuma in de ka fɔ dɛ. Anw ka jamana in a mago bɛ lahalaya wɛrɛ la min tɛ u b'a fɛ k'an sama k'an bila min na. Jamana in tɛ bajanbila jamana ye. Jamana in tɛ se ka kɛ dɔrɔgu ni dulɔ ni kojugu o ka wara ka a jɛnsɛn yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fo ka taa jamana kɛ bɛɛ sirannen bɛ insécurité. I taamatɔ i ni maa min bɛ ɲɔgɔn kunbɛn a bɛna min k'i la i t'a dɔn. Barisa maa min taamatɔ don a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ min kɛ jɔnni bɛ se k'o dɔn. Nul ne peut prévoir. Non, tu ne peux pas. Tu sais, la réaction de quelqu'un qui a perdu l'esprit. O bɛ komi bagan de ye o. Ni hadamaden n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ ka ban a bɛna min kɛ mɔgɔ b'o dɔn wa. Bi i ye maa o maa kunbɛn i t'a dɔn. Parce que jamana labilala ka dɔrɔguw ni dulɔw ni kojuguw ta k'o cari jamana kɔnɔ k'a ɲini ka jamana ni l'âme de notre société. Jamana yɛrɛ sinsinnen bɛ fɛn min kan l'avenir, le lendemain. Jamana sigi ɲɛsigi ye jamanadenw de ye. Jango a denmisɛnninw k'a ɲini ka olu buruja k'olu tiɲɛ. K'u tiɲɛ ni dɔrɔguw ye, k'u tiɲɛ ni dulɔ ye, k'u tiɲɛ ni fɛn wɛrɛw ye. Mini ni a kɛra sababu ye bi jamanaden bɛɛ lajɛlen tɔnsi wulilen don k'a jɔ. Mais il va falloir qu'on en parle. Voilà. O ye fɛnw ye a ka kan ka fɔ. A ka kan ka fɔ. Il faut en débattre. Jamana tɛ se ka kɛ ko norme t'a la, règle t'a la. Ni min ka di min ye i b'o kɛ jamana kɔnɔ. Ça ne marchera pas dans un pays. Non. O tɛ se ka kɛ o. O tɛ se ka kɛ. O laban bɛ kɛ fɛn min ye o ye fɛn dɔ de ye Ala k'an kisi o ma. Ala k'an kisi o ma. Donc vraiment ko in laɲini ye an yɛrɛ dama ka kuma an yɛrɛ ye an ka ɲɔgɔn bilasira k'a ɲini Ala fɛ dusukunw bɛ Ala de bolo hakiliw bɛ Ala de bolo Ala k'an dusukun na hakili k'a fara ɲɔgɔn kan ɲuman na an ka ɲɔgɔn mago to an ka yafa ɲɔgɔn ma an yɛrɛ ka ɲɛsi an ka jamana in a bɛ se ka sabati ka kɛ jamana ye jamana tɔw cɛla cogo min an yɛrɛ kana sigi k'a ɲɛ boso ka jamana in ye a bɛ ka ayiwa ça s'effrite k'a lajɛ jamana in bɛ ka taa kununko an tun bɛ nord ko la ayiwa o kɔfɛ an nana don centre ko la bi an bɛ Bamako yɛrɛ ko la o yɛrɛ i bɛ taama i hakili sigilen tɛ an bɛ se ka to ten ka sigi min ka kan ka baara in kɛ ani minnu ka kan ka baara in kɛ mɔgɔ wɛrɛw tɛ o minnu bɛ jamana kunna an n'olu bɛɛ ye maa sugu kelen ye an balimaw don an sinjiw don an kɔrɔw don an dɔgɔninw don an teriw don an denw don a bɛɛ y'anw yɛrɛ de ye fɛn min bɛɛ y'i yɛrɛ ye e b'o to jɔnni bolo non ce n'est pas les autres qui doivent nous dicter ce qu'on doit faire. Il faut que Mali fana ka bɔ o la. Il va falloir que Mali ka bɔ o complexe in na. Nous sommes une grande nation. Anw ma kan ka to maafɛmaaya la. Non. K'anw ka jamana ka kɛ hali anw ka indépendance n'an ka souveraineté bɛɛ lajɛlen bɛ ɲini ka don galama la. Jamana ka kɛ i tɛ se ka taa yɔrɔ la fo maa wɛrɛw maa minnu nana sigi i fɛ k'u bɛn'i dɛmɛ fo n'olu de ye yamaruya d'i ma k'i ka se yɔrɔ dɔ la jamana kɔnɔ n'o tɛ i tɛ se ka se a la. Mais être des étrangers dans notre propre pays, on va que dunan an yɛrɛ bara, on bɛ sɔn o ma mun na? Non. O fɛn min b'a to o bɛ bali o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi. An ka da Ala la sɔnma o kɔfɛ an ka ɲɔgɔn minɛ. Maa o maa n'i bilala jamana in ɲɛ n'i jɛngɛnna an k'i bilasira. An k'i bilasira k'i tɔn minɛ yɛrɛ k'i bilasira ta. O tɛ baasi wɛrɛ ye o de b'a jira k'a fɔ ko an ye jamanadenw ye o de b'a jira k'a fɔ minnu bɛ jamana kunna ani minnu b'a camancɛ la ani minnu bɛ yɔrɔ la an bɛɛ ye kelen ye o de b'o sabati. Kuma an b'a ɲini Ala fɛ jamana Ala k'a basigi
jamana alaka hera caya jamana alaka lafiya caya comme karamo ko do naun sigira amenyina point de presse nga on ba yele maka ke wajuli wala we waaw ame ali joni nge principe apeka to no para de que position bon bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah badra yaqul assalamu alaykum جبتي الله سبحانه وتعالى يقول إلى صلى الله عليه وسلم إن كون في دو بيتها كهل مرتين بكبار الإسلام اللي دنتا ومن أني وردت الله سبحانه وتعالى جدي بيت الله جروه أمر وقت بيتر فيا ميدي نا تكال إما دمو أنا كردم صنع زيادة ولد هذا دار الله دار الله سبحانه وتعالى لام يا أخوان لام يرمو أن هو اللي يبيه إيه أم هو اللي أنا يبيه توانا إنجانو التورا هو اللي يبيه نابو الله سبحانه وتعالى كان هو الباو كنتنا انضرر arande mum fu dum woni tuubade e wattude Allah sabi hun fu ko jiida hebi bibbe adama fu won sababu arande o dum woni hakkunde meden e Allah duttoden e Allah tuuboden darden Allah subhanahu wa ta'ala kanyum tan woni bawdo huncude hunde fay goto wa huncude sana kan nardem ngarten du ndarden Allah subhanahu wa ta'ala mojjina hakkunde meden enen e ko e meden koddibe men dimda men be min joddi so min gondi gila abada antani hande tawi e leydi ndi en fu en julbe non leñol fu goddo e leydi ndi fu juldo mum buri hewde ngaren eden barundira eden torundira eden hon biate ko boni fu eden gadundira dalil wala e majju dum woni kon miden darda Allah subhanahu wa ta'ala min jaha min kalda min kalana laamu o du ko hani wadde ko hani darade darne mudum neddo laamata ko yimbe tan e be bare e be ngade ko boni an wala ko ganda wala ko anduda wala ko lamdeteda non wajibi kalde da onon ngari on bi odo mbaali on dokkama leydi on joni mbi on ko wadi fu wala ko mi ngadi hen wala ko min andi hen odon andi fu wajib be kalde haaldude joomun wana habonon wana ndenduri non jamaa o min bi ay goto fu yaato fatina be cabbi fatina be sawru fatina be goddum men jaadeni anye meden kollen edi ngundi so jamaa hawri yadullahi ma'al jamaa don ko nulaado wi sallallahu alayhi wa sallam ballal Allah an wondi e jamaa so en laati jama hunde fu ko darida so dardu en Allah fu Allah wallan en adna o du fu so yi jama fu dari ndari fu mon fu anna sobe ana wodi nenno ana darda galbe de e nokkuje men de e fudo sakira men gudi jama o fu wara so Allah jabi bete hon biati Allah hunde teddengal mudum fu min dokki aywa mawdo amin horejo amin shirifijo amin dum woni shirifijo nyoro o Cheikh Bouy kanko hokka teddengal mum to Allah jabi inshallah min darda jama o fu war la mujjinan en wassalamu alaykum wa rahmatullah ansora bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah yarñaji al muslimi tare assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yaro sabu yar koy taala kadam yar koy sal barka ka wir yar koy pona ma bawdi hinnin la kallasi diediga nangona huborodi yar koy subhanahu wa ta'ala ma kande ko ama dam yar fonno borokol al muslimi tare kur katindi subaho ne hal yamma no borodi se al khabar yamma bayndi hayka hay wo ko yaro ne kadam hayka non haydal ma'nad na ci kala yar kati borodi kur yamma koy marande yar koy taala hu cerbu yerse al haddi subah
kurma koy mara di wonal muradu di ndahid ka winda ko na cikala ka koy hem yar koy ka tas yar koy ko na ka ci hinay koy ak gabi koy yar koy subhanahu wa ta'ala ama hinni yar kuri mun wo nda ayo wi cere wo nda torro cere wo nda kukur cere wo nda ayo kurka go gando ko na ho bolode ka hin ka jerga ndahid ka hin ka jerga ngal ci yar koy ta'ala wona hinay yar koy ma sambu ga yarga amma jerga am ko ga yarga wal ci kay ro wir yar koy ga yar koy ta'ala ma sambu al balawo amma sambu torro woyo amma ko ga yarga yar jaati madam cere fondo yemma waju cere yemma ci cere jine boronda banda boro kurma ci cere do wodi ka yar koy talfi ga gandati haydi ka i himanda yemma hargise ima kay ima ladir ima tabati tonyanda kam da torro wodi ma hon gandadi kuna wodi ka ci gandadi kuna goro kasine diyo tale mediyo hiji kasine diyo haydi kasine diyo al aharno na ci leybu wodi koy de ma jow bundu yonda takuba yonda yaaje ko koy wicere yamma tasiyar ko ger ko subhanahu wa ta'ala ama sambu yarga wodi ama ko yarga wo wodi ci goydi wonal muradudi nde yar ko yeddal haddi han 8h yoro wirga nyaaje tare kundal muslimi tare kurkuna yamma koy kuboy 26 mars goydi nga wona beereydi nangal karama di nanga jeereydi kur yar ko wondi bande yennoga yar wona sharif de se nder wona jina borodi nder wona harbedi كاتي الشريف الشيخ محمد حماه الله ولا الشريف كاتي بوي غاسي غويدي كور ينوغا غونا بيري يرو وير يركو غيركو سبحانه وتعالى اما يراسو نمسد والسلام عليكم. Donc il n'y aura pas d'interview. Le président va dire pourquoi il a appelé tout le monde le dimanche au stade du 26 mars, le dimanche 10 février. Monsieur le président, vous avez la parole. Merci bien. Nous avons voulu ce point de presse aujourd'hui pour édifier tout un chacun, pour leur dire le pourquoi nous avons convié toute la communauté musulmane du Mali, voire tous les Maliens de quelque bord qu'ils soient, au 26 mars, pour qu'ensemble nous puissions faire de cette journée une journée de prière, de bénédiction, de communion. Une journée au cours de laquelle nous allons implorer le pardon. Chercher à ce que Dieu réconcilie nos cœurs, qu'il réconcilie nos esprits, pour que nous puissions vivre ensemble comme nous savions le faire auparavant. Pour préserver le vivre ensemble, qui est le caractéristique du peuple malien. C'est un grand peuple, ce peuple malien. C'est une grande nation. Une nation, un peuple bâtisseur de grandes civilisations. Il est impensable que dans notre pays aujourd'hui, que les différentes communautés se mettent à s'entretuer. Parce que ces communautés sont les mêmes en réalité. Notre diversité ne doit pas être une source de divergence. Au contraire, c'est ce qui a été toujours la richesse de ce pays. C'est pour nous interpeller tous, dirigeants et dirigés, gouvernants et gouvernés, pour qu'ensemble nous puissions réfléchir, nous puissions en réalité nous remettre en cause, faire un dépassement de soi, parce que dans ce grand Mali, il ne peut pas ne pas y avoir de sagesse pour que nous puissions vraiment chercher des voies et moyens pour sortir de cette situation qui est en train d'amener notre pays vers l'abîme. C'est cela l'objectif de cette grande rencontre que nous voulons, une rencontre spirituelle, conviviale, qui va nous mettre ensemble, une journée de pardon, de bénédiction pour notre pays, pour tous ceux qui sont tombés sur le champ de l'honneur, pour tous ceux qui ont défendu ce pays, prier pour tout le monde. C'est aussi une journée d'interpellation à l'endroit de ceux qui ont aujourd'hui le gouvernement de notre pays. Pour dire que nous ne sommes pas, cette journée n'est pas une journée de colère, hein? C'est une journée vraiment de bénédiction et de vérité. Voilà. C'est une journée de bénédiction et une journée de vérité, mais pas une journée de colère. Nous voulons rassurer tout un chacun. Nous ne voulons pas, nous, brûler ce pays.
Nous ne pouvons pas, nous, mettre ce pays à feu et à sang. Et nous penser vraiment capables de faire cela serait vraiment nous offenser. Notre rôle, c'est d'appeler à la sagesse. Et nous allons appeler à la sagesse. La sagesse, c'est d'abord la vérité. Hein. Vous ne pouvez pas avoir la sagesse quand vous entretenez le mensonge. La sagesse, c'est d'abord la vérité. Donc, nous appeler vers la vérité, qu'on se parle entre nous, qu'on se parle vrai, qu'on ait vraiment pour nous chercher les voies et moyens pour que notre pays puisse vraiment sortir de cette situation. Je suis sûr que nous avons les moyens, nous avons les ressources pour que le pays puisse vraiment sortir de cette situation. Il suffit simplement qu'on ait la volonté de nous mettre ensemble, converger nos énergies, mutualiser tout ce que nous avons, pour que nous puissions vraiment sortir de cette situation. Voilà l'objectif. Nous avons voulu aussi placer cette journée sous le parrainage d'un grand homme de ce pays, un saint homme, un homme sage. Il s'agit du shérif Mohamed Ahmed Hamahullah Sharif. Quand nous avons eu l'intention de préparer cette journée, je me suis fait le devoir d'aller jusqu'à Nioro pour aller le dire, demander ses bénédictions, demander son accompagnement, et physique si possible. Connaissant aujourd'hui le poids de l'âge et puis la santé fragile, je n'ai pas exigé avec beaucoup d'insistance sa présence physique. Mais il m'a dit, je dois venir à Bamako pour de contrôle, je ne suis pas venu. Je ne viens ni vendre, ni chercher, ni faire autre chose, mais si c'est la cause de l'islam, je suis prêt à sacrifier ma santé pour venir. Cela ne nous étonne pas quand ça vient de lui. Ashraf al-Shurafa. Ouais, si c'est l'enfant de Ahmed Hamahullah Sharif qui parle comme ça ne nous étonne pas. Non, ça ne nous étonne pas. Pas du tout. Pas du tout. Parce que son père, Ahmed Hamahullah Sharif, a sacrifié tout. Il a tout sacrifié. Tout à cause de cette religion. Tout. Pour celui qui connaît un peu sa vie, qui se réfère à ce qu'il a eu à faire dans sa vie. Comment le colonisateur l'ont trimballé, l'ont fatigué, ont cherché à l'humilier à cause de sa foi. Et son attitude vis-à-vis d'eux. On lui a montré toutes sortes de choses dans ce monde bas. Il a tout refusé pour s'accrocher à son Seigneur. Allahu Akbar. Oui. Celui-là, si son enfant dit qu'il sacrifie sa santé pour la cause de l'islam, ça ne nous étonne pas. Non, pas du tout, pas du tout. Donc, le parrainage de cette journée que nous voulons spirituelle, de bénédiction, de pardon, de réconciliation de cœur et des esprits, Inch'Allah, le parrainage, on l'a donné à notre shérif, Bouya Haïdara. Donc le dimanche, Inch'Allah, nous allons nous mettre ensemble. Comme je le dis, ce ne serait pas une turbine pour aller faire le procès de qui que ce soit. Non, pas du tout. Nous n'avons pas... Si on fait le procès de quelqu'un, ça veut dire qu'on fait notre procès, parce que nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous interpellés. Nous devrons nous parler, nous devrons nous regarder les yeux dans les yeux pour se parler et chercher la solution afin que notre pays quitte cette situation. Nous ne devrons pas nous mettre ici pour attendre des autres qu'ils viennent nous donner la solution. Non.
Le Mali est assez grand pour ça. Les autres sont des amis. Ils sont des gens avec lesquels nous avons des rapports, des relations, peut-être même historiques, c'est vrai. Mais ce n'est pas à eux de venir nous dire comment nous devrons être dans notre propre pays. Non. Nous devrons nous mettre ensemble. Que nos dirigeants, nos gouvernants et le peuple tout entier acceptent qu'on se remettre en cause pour qu'ensemble nous puissions vraiment trouver les voies et moyens, encore une fois, pour sortir de cette situation. Voilà ce que je voulais dire pour encore dire que ce n'est pas une journée de colère. Nous n'invitons personne à faire de la violence, non, pas du tout, même verbal. Nous voulons que les gens viennent avec beaucoup de sagesse, qu'ensemble nous puissions être inspirés. Alors, demande pardon à Dieu pour que Dieu nous inspire et qu'il réconcilie nos cœurs et nos esprits. C'est cela l'objectif principal. Merci. Salam alaikum.